Bembang na to. Tira. Ayun na, Jackamer. Jackamer. Buyuyay. Gago. Gago. Jackamer talaga. Ano, nagselos si Carol. Ano, nagselos. Ano, nagselos. Tan, huwag ka maniko ah. Ulit lang. Ulo. Man. Sorry na. Screen. Hawakin na. Tira. Rebound. Oh, last yan ha. Rebound. Namatakin nyo na. Oh, tamaan na. Ay, nabaran. Ano yan? Ba! Ano? Ba! Ulo. Jackamer. Ulo. Supply. Rebound. Tamaan. Ano yun? Wala. Pagod siya, guys. Swerte ni Otan, no? Pinakaswerteng kumag, ah. Rebound, tira! Oh, manalo sila. Push up. Ano ka, pre? Nawala ko, madaya kayo. Nawala po na. Ha? Ayaw ko na mapatuloy eh. Bakit? Ulig tama. Biwami. Ano masasabi nyo kaya tan sa kalaban nyo? Grabe, walang ano eh. Oo, ano sabi mo? Hindi niya to kaya. Oo, ikaw. Lig tama. Ikaw, ano masasabi mo? Tulog ka na po. Aray ko! Tulog ka na, boy! Bakit? Ano? Ulubu! Ano masasabi mo sa ano? Masarap ba yung pakiramdam mo? Tao, parang labing pag ako ah. Konti na. Anong wala? Aray. Lalabas ka, Carol. Dito. Lalabas ka nga. Yakapin nyo. Bembang na to.